Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aydan man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhala Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kemarin kita menyelesaikan di bab masih di hukum ra, permasalahan ra. Kemarin yang kita bahas adalah terkait dengan ra dalam keadaan kasrah. Ra dalam keadaan kasrah atau ra dalam keadaan tipis, dalam keadaan tarqiq. Baik, hari ini kita akan melanjutkan ra dalam keadaan tafkhim. Tafkhim ra. Satu, mungkin bisa dicatat aja. Tafkhim ra yang pertama ra dalam keadaan fathah dan dhammah. Contohnya rajulun. Dan yang kedua dalam keadaan dhammah rusulun. Maka bacanya rajulun rusulun. Yang kedua ra dalam keadaan sukun, sebelumnya huruf berharokat fathah atau dhammah. Ra dalam keadaan sukun. Yang kedua, ra dalam keadaan sukun, sebelumnya huruf berharokat fathah atau dhammah. Arsala, maka bacanya ar. Terus yang kedua, kemudian dalam keadaan dhammah, ada yang mau ngasih contoh? Ursilu boleh. Ursilu. Kemudian yang ketiga, ra dalam keadaan sukun, sebelumnya huruf sebelumnya sukun dan huruf sebelumnya lagi berharokat fathah atau dhammah. Kayak kemarin hijr, itu ra dalam keadaan sukun, tapi itu di saat keadaan tarkib, ra keadaan dalam ra sukun, kemudian sebelumnya huruf sebelumnya dhammah dan huruf sebelumnya berharokat kasrah. Begitu juga fathah atau dhammah. Contohnya adalah asr, ya, karena sukun waqaf dibaca asr, dibaca tebal. Kemudian khusr dalam keadaan dhammah. Empat, ra sukun. Yang keempat, ra sukun sebelumnya berharokat kasroh. Ra sukun sebelumnya berharokat kasroh, setelahnya huruf isti'la. Ra sukun sebelumnya huruf berharokat kasroh, setelahnya
huruf isti'la. Contohnya Ardi. qirtas, ini huruf isti'la. Qirtasun. Ada lagi mirsad. Oke. Kemudian yang keempat, ro sukun. Masih ro sukun. Ro sukun sebelumnya sebelumnya huruf berharokat kasroh arid. Kasroh arid. Apa kasroh arid, Pak? Yang namanya arid tetap kawin, nggak ada yang asli. Arid itu artinya kawin, palsu. Kasroh arid. Ro sukun sebelumnya, huruf sebelumnya kasroh arid, atau diawali oleh hamzah wasol. Contohnya irji'u, ini kasrohnya bukan kasroh yang kasrohnya bukan kasroh asli, tapi kasroh arid karena hamzah wasol. Aslinya sebenarnya ini nggak ada. Kalau kebanyakan Al-Quran tidak ditulis bahkan kasrohnya. Ya, misalnya ittabi'u, ditulis. Karena ini kalau dalam kata amar, kata perintah, nah hamzahnya itu bukan hamzah asli. Ini namanya hamzah wasol. Kenapa hamzah wasol? Karena ketika dibaca dengan huruf atau kalimat sebelumnya bisa diwasolkan, maka hamzah atau alif di depannya tidak terbaca. Contohnya manir tado, dibaca manir. Harusnya kalau tidak ada man dibaca apa? Irtado, ya, irtado. Kalau masuk kalimat sebelumnya maka hamzah tidak terbaca. Manir tado. Maka nun ini kasroh ini bukan kasroh asli. Kenapa? Asalnya harusnya man irtawo. Ini asalnya. Karena di dalam kaidah bahasa Arab tidak bisa bertemu dua sukun, dua sakinai, akhirnya harus diberikan satu harokat. Apa yang diberikan? Karena kenapa diberikan kasroh? Kenapa nggak diberikan fathah? Kenapa nggak diberikan dhammah? Ini kita kembali ke ilmu nahwu. Karena asal ataupun harokat bagi orang Arab, asal yang paling gampang diucapkan adalah kasroh. Kenapa? Wallahu a'lam. Saya juga heran kenapa. Yang paling gampang diucapkan adalah kasroh, bukan fathah, bukan dhammah. Padahal kalau kita pelajari duluan fathah. Nah, diberikan harokat kasroh. Manir tawo. Jadi bacanya apa? Irji'u atau manir tawo. Maka kasroh yang ini sebutnya kasroh arid, bukan kasroh asli. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut khilaf. Khilaf ini apa?
Khilaf ini perselisihan pendapat para ulama. Yang pertama, saat wasol pada kata fir yang kemarin kita bahas, firqin. Kenapa perselisihan pendapat dalam kalimat ini? Padahal huruf ro sukun setelahnya ada huruf isti'la. Tetapi huruf isti'lanya berharokat kasroh atau ini tanwin kasroh, sama aja. Jadi di sini perselisihan pendapat. Jumhur ulama qurra, mayoritas ulama qurra memilih tipis, bacanya firqin. Adapun di Syatibiyah ataupun riwayat Hafiz jalur Syatibiyah itu boleh dua-duanya, legal. Boleh tebal, boleh tipis, boleh dibaca firqin, boleh dibaca firqin, firqin atau firqin, boleh. Kalau dibaca berpakoh, ya. Ini dalam keadaan wasol. Kalau dibaca waqaf, bagus Pak Guru sudah mengingatkan saya. Kalau dibaca waqaf, maka dibaca tebal karena hilang alamat khilaf pendapatnya. Artinya menghilangkan dalil perselisihan pendapat. Harusnya kalau ini tidak berharokat kasroh, maka tidak ada perbedaan perselisihan pendapat, ini tetap dibaca tebal. Kenapa? Karena di depannya ada huruf isti'la. Sekarang dalam keadaan waqaf firqo, maka tidak ada lagi perselisihan pendapat. Sepakat semuanya bahwa saat waqaf dibaca tebal. Firqo, firqo. Bisa dipahami? Kemudian saat yang kedua, saat wasol, saat waqaf, saat waqaf. Contohnya Misr, Misr, Misr. Ada yang membaca Misr, Misr tipis, ada yang membaca Misr. Begitu juga kalau riwayat Hafiz jalur Syatibiyah, dua-duanya juga legal. Boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Tapi jumhur ulama membacanya tipis, Misr atau Misr. Gitu. Ya. Yang ketiga, pada saat waqaf, huruf kalimat yang huruf iya dibuang. Contohnya apa? Saat waqaf kalimat yang huruf iya, ini huruf iya ya, huruf iya-nya dibuang. Contohnya, ini saya buat contoh di sini ya. Al-Jawari asalnya Al-Jawari, tetapi karena boleh sebab faktor bahasa atau boleh sebab faktor sastra, ya-nya terbuang, jadinya Al-Jawar. Ini boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Al-Jawar.
atau al-jawar. Kebanyakan kita bacanya apa? Kayaknya kita mengikuti kaidah yang karena ada fathah maka kita baca al-jawar. Al-jawar. Nah, di sini terjadi perselisihan. Apa contoh yang lainnya? Yas, Yas, Yasri harusnya, tapi di dalam Al-Quran tertulis Yasr saat wakaf, maka dibaca Yasr boleh, Yasr boleh. Kalau di Quran tuh tertulis atau enggak ya biasanya? Enggak tertulis, Pak. Enggak tertulis. Al-jawari yasri harusnya begini kalimatnya. Ketika kita telaah versi ilmu nahwu-nya harusnya begini. Yasri. Maka di dalam Al-Qur'an karena iyanya, karena apa faktor sastra salah satunya untuk menyamakan sajak dengan sebelumnya. Kita tahu ya Al-Qur'an bahasa sastra, kalau ser, asr pasti depannya khusr. Untuk menyamakan itu, jadi terkadang iya-nya terbuang. Nah, iya-nya tuh yang domir ya, iya-nya iya asal kata sebenarnya, Pak. Jadi ini asal katanya sa'ro'ya. Karena ini kalimatnya kalimat mudhari, jadi iya-nya masuk. Jadi yasr. Terbuanglah iya yang harusnya asal katanya. Ini iya-nya iya original, bukan iya tambahan. Gitu. Nah, sehingga kalau diwakaf iya-nya terbuang. kayak ilah gitu ya. Ya, seperti huruf-huruf ilah. Ya. Nah, ini yang kalau ini kita bedah nanti akan lebih lama karena harus ada basic ilmu nahwunya. Gitu. Baik. Ini kalau tidak salah hanya dua kata yang ada dalam Al-Quran yang seperti ini. Nah, jadi selebihnya bisa dibaca sesuai dengan kaidah. Gitu. Jadi cukup dihitung atau cukup diingat adalah huruf-huruf saat tarqiq kapan, maka selain tarqiq itu dibaca tarqiq. Diingat saja huruf-huruf yang dibaca tarqiq. Jadi ini yang khilaf ini hanya terjadi pada kalimat-kalimat yang nadir, yang jarang. Kayak ini hanya dua saja di dalam Al-Quran. Jadi kalau ketemu dengan kalimat al-jawari, oh ternyata di sini bacanya al-jawari atau al-jawar, boleh baca jawar, boleh bacanya jawari, atau yasr, boleh dibaca yasr, boleh dibaca yasr. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, selesai permasalahan ro. Yang khilaf itu berarti boleh tebal boleh tipis, Ustaz? Boleh tebal boleh tipis. Semuanya. Berarti ikut kaidah aja udah aman. Boleh ikut kaidah aja udah aman. Benar Pak Fidi. Ini sekedar ilmu pengetahuan harus dibahas semuanya. Karena di dalam syarah Imam Jazari dibahas semuanya, Pak. Di dalam syarahnya. Tapi kalau kita lihat matanya tidak tertuai seperti ini. Nah, yang nomor 5 itu, Ustaz. Yang nomor 5 itu kenapa tebal, Ustaz? Yang mana tuh? Itu nomor 5. Nomor 4. Oh, nomor 5 ya. Nomor 5. Iya. Kenapa? Iya, itu irji'u. Irji'u. Karena diawali oleh Hamzah wasal. kasroh arid istilahnya. Dan kasroh arid kebanyakan terjadi karena ada hamzah wasol, itu faktornya. Kasroh arid terjadi karena ada hamzah wasol. Gitu. Nah, kasroh aridnya itu kan bacanya kan fathah kan? Ya. Kasroh. Kasroh. Berarti kan i kan? Ya. Nah, terus kalau diucapkan i kenapa r-nya tebal?
Harusnya kalau kita lihat kaidah yang sebelumnya, kaidah ro tarki, harusnya kalau kasroh maka dibaca tipis. Nah, tapi kaidahnya karena ro sukun dan diawali oleh oleh kasroh arid, maka dibaca tebal karena ada kasroh aridnya. Gitu. Nah, ini harus ingat-ingat ya. Ya, karena kan kebanyakan kita nih Enggak. kayaknya nggak terlalu warning sama yang ini nih, yang nomor 5 ini. Saya sendiri juga kayaknya terkadang lupa juga, Pak. Saat baca hamzah wasol terus berharokat kasroh ada ro, bacanya irji'u juga bacanya. Padahal bacanya irji'u. Nah, kebanyakan qori ya yang nasional itu, yang internasional sekalipun dikasih makroknya yang kayak gini, Pak. Lihat yang wah ini gak dipantengin nih semua orang nih. Ternyata di situ tuh nilai plus banyaknya ketika dia baca tebal, oh dia paham sekali. Jadi bukan karena lagu-lagu dan karena suaranya doang, enggak. Yang sangat dipantengin ini. Beda hal nanti kalau ketemu dengan riwayat yang lain, Pak. Riwayat yang lain bisa jadi bacanya tipis. Jadi kita mengikuti riwayat kita, jalur kita. Karena saya nggak mengajarkan jalur orang lain, pasti jalur yang kita pelajari sekarang. Dari sana, Syatibiyah itu. Di kodenya hamzah wasol tadi. Iya, hamzah wasol dan harokat kasroh. Kenapa kasroh? Karena faktornya hamzah wasol. Kalau nggak ada hamzah wasol, nggak akan terjadinya kasroh di situ. Kan misalkan depannya a, tapi bukan wasol ya kalau ayat. Ya, itu bukan hamzah wasol, hamzah asli. Seperti ini, arsala, ini hamzah asli. Gitu. Bisa dimengerti? Baik. Tadi yang mengenai ya Ya. memang kalau di Al-Quran itu ada. Kalau di Al-Quran nggak ada, Pak, nggak tertulis. Harusnya kalau kita lihat asalnya harus ada ya, tapi di dalam Al-Quran nggak tertulis. Tertulisnya begini aja, yasar al-jawab. Bagaimana kita pantengin lagi? Ada nggak kalimat yang lain? Nggak ada, Pak. Cuma 2 kalimat ini. Ustadz, yang hamzah wasol itu berarti huruf ketiga dari hamzah wasolnya itu nggak usah diperhatiin ya. Mau a, mau i, mau u, tetap aja dia tebel ya. Kan kalau a kan jadi i, kalau i tetap i, kalau u kan dapat u dia. Berarti kan u pasti memang udah tebel kan? Ya. Berarti apapun a, i, u tetap tebel dia, roknya. Betul. Karena kalau u kan kalau di depannya Ya misalnya huruf ketiganya a tuh, kan dia dapat i juga, tebel juga. misalnya di depannya ada huruf di depannya roknya huruf ketiga. Huruf ketiganya fathah misalnya. Huruf ketiganya fathah atau huruf ketiganya lumah. Iya. Maka dibaca Kalau lumah pasti u kan. pasti u. Berarti tebel kan, memang tebel kan. Iya, bacanya memang tetap tebel. Itu kalau kayak istilahnya udah ikut kaidah aja. Kaidah, iya. Gitu. Kalau ini kan dijadikan sebagai notifikasi oleh si ulama karena kenapa? Karena kasroh. Iya. Permasalahannya kok dibaca tebal gitu. Misalnya urqut ma'ana urqut. Nah, itu memang udah baca tebal gitu kan. Padahal itu hamzah wasol juga. Urqut birijlika. Akhir. Ada lagi Pak Bidi? Oke, nanti coba diingat-ingat. Kalau ada nanti kita bahas sambil makan mie Aceh. Mantap. Baik.
Silakan saya panggilkan yang pertama Fatihah dulu. Pak Agus, silakan Pak Agus. Waalaikumsalam. Yang diijazahkan Pak Makmun. Pak Wahyu belum datang. Silakan Pak Agus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Ihdinas sirat Ihdinas siratal si Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina li, jangan terlalu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Agus, minggu depan silakan dilanjutkan ke juz amma. Selebrasi. Gimana? Taruh situ aja. Oh iya. Lu balik aja duluan nggak apa-apa. Ada Wahyu Pak. Oh iya ada. Itu ada. Pak Oci, silakan Pak Oci. Ya dok, ya dok. Satu nafas, jangan putus. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan putus Kang Oji. Tarik dulu nafasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Fauzi,
19 pertemuan. Dari bulan 6 sampai bulan 9 masih istiqomah. Ini 19 pertemuan, kita genapkan 20 pertemuan. Insyaallah ya. Tapi alhamdulillah sudah jauh banyak perkembangan. Dari awal saya ingat sekali yang Pak Fauzi masih terbata-bata. Alhamdulillah sekarang sudah. Sekali lagi kita ulang nanti Pak Fauzi. Insyaallah setelah itu Pak Fauzi bisa melanjutkan ke surah bersama ya. Kita genapkan 20. Pak Rizal berapa kali pertemuan? Di situ tertulis berapa Pak? 15 ya. Ini sudah 19. Kalah Pak Rizal. Pak Sulaiman silakan. Semangat bos, semangat. Nonton kan, siapa nonton? Jangan begitu siapa nonton nih. Ini Ayo. harusnya yang ditunggu-tunggu itu terakhir. Ini di mana-mana partai terakhir yang ditunggu. Amin. Masya Allah. Sampai di sini aja harum sekali. Kayak harus mandi kembang. Mandi kembang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya masih kurang. Nirrahim hubah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Haidnya ketika berharokat kasrah kurang Pak Sulaiman. Ketika berharokat sukun bagus. Ar-Rah bagus. Pas di Rahim itu kurang. Rahim kurang ha. Harusnya berikan dulu dialisisnya keluar dari kerongkongan. Nirrahim kayak orang habis kehausan kan. Minum terus Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Saya nggak datang 2 kali jadi 25. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas Ihdinas Shi itu agak shi. Ihdinas Si. siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Masih nunggu lagi pokoknya. Saya tunggu. Semuanya pada nunggu nih Pak. Saya lihat di kamu semua. Oke, ulang ya. Ghairil maghdubi 'alaihim Masih walau Yang dotnya Pak, yang dot. sekali lagi agak lebih besar lagi walau
do kan. walad do Nah, ini yang kita perlu. walad do Nah, ya. walad do Jangan dikecilkan, suara volumenya itu jangan dikecilkan. Walau to justru harus ditekan. Landingnya itu kalau Pak Sulaiman itu kan, kalau misalnya Pak Sulaiman jadi pilot itu Pak Sulaiman gini landingnya, lembut sekali. Harusnya nggak gitu. Walau to langsung gitu. Jadi memang harus ada tekanan. Walau to bukan walau walad do jangan buru-buru juga Pak Sulaiman. walad do Coba to. do Nah, itu yang kita perlu. Ya, do ya. walad do Masih walad to, walad to. walad do walad do walad do Goir. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sudah ada perubahan, tapi masih kurang tekanannya. Pak, napasnya kehabisan kayaknya. Iya, jauh juga sih Mas. Pak. Kalau bapak naik mobil saya jalan. Ya, Pak Sulaiman, ini insya Allah kalau pertemuan ke depan topnya tinggal PR-nya Pak Sulaiman. Oke. Kalau topnya nanti landingnya sudah cakep, udah gentle, nah, insya Allah Pak Sulaiman bisa dilanjutkan sama ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu mau jasa Pak Wahyu sama Pak siapa namanya? Sama Pak Mamun silakan ke depan. Saya jazakan dulu. Sekalian. Salam. Kalian kita hari ini tasyakuran Pak Makmur, Pak Wahyu. Kita makan mie Aceh. Majuan Pak. Pak Wahyu. Majuan. Ini Doni, ini Wahyudin. Majuan Pak. Masuk YouTube ini jangan. YouTuber. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah surah Al-Fatihah. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'an ma'a muhibbihi فيقول راجعا فربه الغفور الفقير محمد مولزر بن رشيد قد جاءني السيد الكريم وحي الدين بن حسن صبري ومحمد أمير معمول Di situ ada nggak di bawah ya? Punya semar di bawah. Wah semar belum. قد جاءني السيد كريم وحي الدين بن حسن الصبري وأحمد مأمون بن توحيد وقد قرأ علي سورة الفاتحة برواية الإمام الحافظ عن الإمام عاصم الكوفي من طريق الشاطبية رياضا من ظهر قلبه بحسن الأداء وتحقيق الحروف من مخارجها وتحسين صفاتها وأحكامها ثم استجازني فأجزتها إجازة صحيحة عند علماء الأثر وأذنت له أن يقرأها في أي خطر نزل وأخبرته إني أجازني إجازة في القرآن الكريم كاملا برواية الإمام الحافظ عن الإمام عاصم الكوفي عن شيخي الشيخ علي مشلغيم عن الشيخ عبد القادر عبد العظيم عبد الباري عن الشيخ أحمد مصطفى مراد المرحومي عن الشيخ علي حسن أبي شبانة المرحومي
عن الشيخ علي الصقر الجوهري المرحومي، عن الشيخ علي الميهي الأحمدي، عن الشيخ مصطفى الميهي، عن الشيخ سالم النبتيتي، عن الشيخ علي البدري الشافعي، عن الشيخ أحمد الإسقاطي الحنفي، عن الشيخ أبي سعود بن أبي نور، عن الشيخ الضياء سلطان بن أحمد المزاحي، عن الشيخ سيف الدين بن عطاء الله الفضلي، عن الشيخ عبد الرحمن بن شحادة اليمني، عن الشيخ شحادة اليمني، عن الشيخ ناصر بن محمد بن سلام الطبلاوي، عن الشيخ زكريا الأنصاري، عن الشيخ رضوان بن محمد بن يوسف، عن الإمام محمد بن الجزري الشافعي، عن الإمام عبد الرحمن بن أحمد البغدادي، عن الإمام محمد بن أحمد بن عبد الخالق الصائغي، عن الإمام علي بن شجاع الكمال الضرير، عن الإمام أبو القاسم الشاطبي، عن الإمام علي بن محمد هذيل البلنسي، عن الإمام سليمان بن نجاح الأموي، عن الإمام أبو عمرو الداني، عن الإمام أبو الحسن طاهر بن غلبون، عن الإمام علي بن محمد بن صالح الحشمي، عن الإمام أحمد بن سهل الأشناني، عن الإمام عبيد بن الصباح، عن الإمام الراوي حافظ بن سليمان المغيرة، عن الإمام القاري عاصم بن أبي النجود الكوفي، عن التابعي أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، عن الصحابة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنه. ثم أخذ هؤلاء الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقى القرآن عن جبريل عن رب العالمين. وأوصي بتقوى الله عز وجل، وأن يعرف القرآن حقه ويعرف قدر هذا العلم وينشره بين إخوانه وألا ينساه من دعوته. والحمد لله لها ختام. ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه والتابعين ومن والاه المجيز الفقير محمد موليزر بن الراشدين. قل قبلت. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir ini insyaallah sanatnya semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan semoga bisa dijalankan wasiatnya agar bisa menyebarkan ilmunya atau mengajarkan surah Al-Fatihah ke lingkungan terdekatnya terlebih dahulu. Silakan ajarkan anak istrinya terlebih dahulu, dimulai dari keluarga. Nanti kalau sudah mulai pede untuk mengajarkan yang lain, alhamdulillah lebih baik. Ya, silakan Pak Wahyu. Jazakumullah. Ahmad Mahmud bin Tauhid. Makasih Pak Ustaz. Ya. Pak Makmun kemarin kayaknya karena nulisnya Ahmad ya Pak. Ya, tulisan bahasa Indonesia Ahmad. Nah, ada itu kalimat Arabnya Ahmad. Yang ada Ahmad. Mungkin karena kita memang orang Indonesia itu dalam tulisannya bisa beda-beda. Dulu tuh di akte dulu tuh namanya Muhammad Makmun kan. Begitu SD, lulusan SD itu diganti sama gurunya, jangan gitu katanya. Pakai AKH aja bagus. Bilang gitu. Kalau akte dulu kan itu ya. Ya. Masih yang tulisan gitu. Tulisannya. Itu Muhammad Makmun namanya. Muhammad kan ada yang nulis Moh ya, Muhammad. Ya. Pas SMP itu lulusan SD diganti Jadi Ahmad. jadi Ahmad. Sama aja namanya berarti. Ahmad itu bagus. Katanya yang namanya Muhammad nanti duluan menghadapkan persidangan, di awal dipanggil saat yaumul mahsyar nanti. Kita justru pengennya yang belakang-belakang ya. Kalau di sidang, tapi enggak. Nantinya katanya yang namanya Muhammad ada spesial karena berkat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Pak Osman, duluan silakan Pak Osman. Mau ngajar lantar ini, masya Allah. Mau ngurusin umat Pak. Di terakhir. Hari ini surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu
Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Insyaallah besok dilanjutkan surah Al-Alaq. Selanjutnya udah selesai Al-Fatihah. Selesai, silakan Pak Zulkifli. Surah Al-Kafirun dan Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Al-Kautsar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Semoga Pak Zulkifli dilanjutkan surah Al-Ma'un di pertemuan selanjutnya. Ini yang terakhir ini wal abtarnya itu dengan Tebal apa tipis itu? Apa Pak Zul? Dibaca tebal apa tipis? tebal. Karena kenapa? Sebelumnya harokatnya fathah. Abtar, ta itu harokatnya apa? Fathah, kasrah atau dhammah? Fathah. Jadi kalau ro sukun diawali sebelumnya itu huruf berharokat fathah, maka dibaca tebal. Fathah atau dhammah. Kayak ini. Arsal, abtar dibaca tebal. Wanhar dibaca tebal. Allahu Akbar. Dibaca tebal. Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai dibaca Allahu Akbar tipis itu. Allahu Akbar. Gitu. Ya Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Apa ini punya Pak Ma'um tadi belum saya tanda tangani. Silakan dibawakan Pak Ma'um sekalian. Surah Al-Kautsar. Ini surah Al-Fil. Al-Fil.
Iya, belum tertanda-tangani ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dibawa gak? Udah foto kok Nanti udah di pertemuan selanjutnya aja di bawah. Atau kalau bisa niru tanda tangan saya izinkan. Tapi harus sama persis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil. Kok ada bika? Alam taro. Saya ini nggak bisa ngikutin. Alam taro. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Emang iya benar? Gitu. Al-fil lah? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Iya benar. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tal ta tipis bo tebal. Fi tal li. Alam taj'al kaidahum fi tadlil. Wa Alam arsal yaj'al atau alam taj'al. alam ya. Nah, Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. fi tal lil. Fi tadlil. Huruf do qalqalah apa enggak? Hol-holan. Qalqalah huruf do. Berarti harus nambah lagi dong. Baju di toko do. Baju di toko. Huruf do itu bukan huruf qalqalah. Jadi bacanya tidak boleh terpantul. Fi tal lil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tal lil. Fi tadlil. Masih nggak boleh ada tada de, nggak boleh. Fi tal lil. Fi tal lil. Nggak boleh fi tal lil. Nggak. Fi tadlil. Masih. Nempel terus saja Pak. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Masih kedengaran dikit. Sempurnakan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Malah kenceng. Atau mau latihan dulu nggak apa-apa. Iya, boleh deh. Latihan dulu deh. Bawahnya ya. Iya, sedikit. Silakan Pak Ahmad. Ntar lagi kalau udah siap Pak Mamun, ntar lagi kalau udah siap maju lagi. Ya. Pak Ahmad Afar pecinya dilurusin. Biar jatuh. Kalau miring nih maksudnya nih. Ya, ya, Masya Allah, Kiai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atin. Wattini wa zaitun. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus
salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mamanun. Nah, nambah lagi nih kol-kolah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati. Illal ladzi atau innal ladzi? Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau di waqaf illal ladzina amanu wa amilus solihat. Waqaf di situ. Baru wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Enggak dipanjangkan ghairu mamnun. Ingat saya aja, ingat saya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bismillah. Sudah cukup Pak. Nanti saja besok lanjutkan ke Masya Isya. Allah. Airnya udah habis. Mau kataman lagi? Buset. Oh, ya silakan. Ini surah An-Nasr Al-Kafirun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون Udah mendingan baca aja. Bukan. Pulang ya. Saya ke pulang-pulang. Dia dulu nggak apa-apa nanti di Aduh kecilan banget rumahnya. Yang ini video dong. Lalu Ada muter-muter ya. Kacamatanya kurang gede. Kayak orang zaman Rasul. Ya itu. Ya itu. Tuh berhafalan. Yang sini di bawahnya. Yang di bawahnya diambil. Dari sini dah. Ya. Alhamdulillah. Kelihatan? Belum. Tuh. atas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Alhamdulillah. Al-Kausar. Iya, Al-Kausar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك
الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك linya tidak dipanjangkan. فصل Fasolli لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. K-nya juga pendek. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah. Lanjutkan surah Al-Ma'un di pertemuan selanjutnya Pak. Next Pak Ma'mun gimana? Udah? Siap. Pak Ma'mun Nggak pakai peci rupanya Pak. kok double pecinya? Saya mau tanya peci yang tadi itu dibeli di mana? Malah tambah itu. Soalnya bagus transparan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, lanjutkan satu surah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a ma alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah yahsabu anna malahu akhladah Bagus. Sekali lagi. Yahsabu anna malahu akhladah. Masih salah. Akhladah. Tadi bagus. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Bukan ditarik enggak. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna. Kan ada titiknya. Ada titiknya kan. La yumbadan. Kalla la yumbadan. La yumbadan. Da, bukan da. Kalla la yumbadan. Bukan huruf da. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muhsadah. Innaha 'alaihim
soda Mu. mu innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Alhamdulillah, Ustaz melanjutkan surah Al-Asr. Jazakumullah khair. Ini Pak Mahmud. Masya Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya Syekh Bilal, silakan Syekh Bilal. Mana dia? Ada tanda tangan. Silakan. Surah Al-Alaq. Al-Alaq langsung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب kurang tawassut كلا لا تطعه كلا لا تطعه واسجد واقترب. Dilanjutkan surah At-Tin. Insyaallah lanjut di pertemuan depan, pekan depan ya Syekh. Bukan bulan selanjutnya ya Syekh. Silakan Pak Mamun. Udah. Pak Sam. Jadi ini Pak Reza duluan tuh. Tadi pakai topi Pak Reza belum. Ini Pak Reza belum. Pak Reza belum. Pak Mamun, Pak Sam. Nyala, Belum nyala, belum. masuk. Gara-gara pakai batik kali ya. Surah Al-Bayyinah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى
حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم وذلك دين القيمة حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك ويؤتوا الزكاة حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة langsung وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أولئك هم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية Ulaika hum. Kalau Pak Sam bacanya ulaika hum kurang. Ulaika hum. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Kurang hamas. Tajri min tahtihal anhar. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Lanjutkan surah Al-Qadr di pertemuan surah Allah. Next Parisa. Semangat Parisa. Surah Al-Kafirun.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'bud ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma Wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma abiduna ya panjang du panjang wala antum abiduna ma a'bud a'bud lakum dinukum waliyadin lakum dinukum waliyadin lakum dinukum waliyadin. Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Inna a'toina kal kausar. kal kautsar sar Inna a'toina kal kausar. Fashollil li rabbika wanhar Fashollil li rabbika fasalli li rabbika wanhar Fashollil li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Reza, nanti pertemuan selanjutnya diulang dulu surah Al-Kautsar. Kalau dulu surah Al-Kautsar baru melanjutkan surah Al-Ma'un. Panuk. Surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu Waruhu Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim. Ha panjang. Fiha Tanazzalul malaikatu waruhu bi'izni rabbihim. Waruhu fiha. Hunya panjang ya? Hunya enggak panjang. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Iya, contekan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lanjutkan alaq di pertemuan selanjutnya, Pak. Silakan Pak Fidi atau Pak Fidi. Ini surah Al-Ghashiyah. Gimana? Al-Balad. Oh, Al-Balad ya, bukan Al-Ghashiyah. Coba lihat Al-Balad dulu ya. Kayaknya ya deh, Al-Balad ya. Ya, Syams. Apa itu? Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaquzu ahlaktu malal lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah au it'amun fi yawm au it'amun fi yawmin dhi masghobah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Summa kana minal ladzina amanu wa Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narun muqadah. Oke, alhamdulillah. Dilanjutkan surah Al-Fajr, Pak Fidi.
Akhir Pak Yogi. Iya. Jangan sepakat. Surah Panjang soalnya. Iya, Ini pendek panjang jadi hidung. Ad-Duha udah ya Pak. Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz zakara wal unsha وما خلق الذكر والأنثى wa ma khalaqadz zakara wal unsha أنثى ثا pasya ثا coba diperhatikan Oh iya tak. Wa ma khalaqadz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bahila wastaghna وأما من بخل واستغنى باخي wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra wa ma yughni anhu wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula wa andartukum narong talabba Banyak usra. Yusra. Terus. Yaqulu ya laitani bukan itu gitu Layas lana. oh iya Surat apa ya? la yaslaha illal ashqa alladzi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda wala sawfa yarda wala sawfa yarda yarda
yarda, enggak yarda. Ya tebal. Wala saufa yarda. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Tutup dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا مع أهل القطر الأنثى والذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا لك العيون واقضي عنا ربنا كل دين قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستار وسلام الله على المصطفى من إله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحابه مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسرع رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam.